given to interact within ourselves, being at our home. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଛୁ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ। and as we are aware, ଆମେ ଯେମିତି କି ଜାଣୁ ଯେ CIG ଯୋଉ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ, ଏ କୋର୍ସର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ପାଠ ଜାଣିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଟର୍ମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି। So in the process of preparing the assignments, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ପେପର 2ର ଯୋଉଟା କି NES 102 ବିଷୟଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟିଂ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ତାର ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଆମେ ଅଲରେଡି ଗତ 2ଟା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଯାହାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍କ୍ରିନରେ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ବି କାହା ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ବା ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। So this is the question here. ଆମର CIG କୋର୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇନ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ କୋର୍ସର NES 102 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି? Yes, sir. ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ କୋର୍ସ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେ କୋର୍ସର ପେପର 2 ଯୋଉଟା NES 102 ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟିଂ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, describe the basic needs of growing children. Describe the basic needs of growing children. Discuss the consequences of deprivation of needs in children. यार ओडिया ताको यदि अर्थ करिबा जे शिशुर वृद्धि पाई मौलिक आवश्यकता गुड़िक कौन एवं जदि आवश्यकता पूरण वंचित हुए ताले शिशु निकट में कौन असुविधा हुए बा कौन परिणति हुए ए विषयटी हमर कोर्सर स्टडी मटेरियल। अच्छा आग चुप कर दियंतु ताको छुआ को आग चुप कर दियंतु ताको टिके नहीं जानतु अन्य पटे। Okay, so all are ready now. So please look at your screen and as per the question, ये जो क्वेश्चन हमको दिया जाइए ए हिसाब रे हमें बुझा पे चेष्टा करिबा हम केमिति आंसर टी को लिखिबा केमिति सजेइबा। तो देखंतु ए क्वेश्चन रे दुईटा पार्ट अछि, गोटेला बेसिक नीड्स ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ुथिबा शिशु मानकर
मौलिक आवश्यकता गुड़िक कौन एथिपाई आमको टिके पूर्वापर संपर्क रखा पड़ो तेणु आम प्रथम जाना जे ग्रोथ कौन ग्रोथ क्या कहुए बढ़िया क्या कहुए वृद्धि क्या कहुए गोटे सहजिया जिनस आम दैनंदिन जीवन में बढ़िया कमिबा क्रिया संगे जड़ित तेणु आप निश्चित भाव कहींपारे व्हाट इज ग्रोथ बढ़िया कहले कौन जो मैंने लाइन रे अच्छे समस्त शुणी पार्टी तो जेहेतु यहाँ आम गोटे डिस्कशन प्लाटफर्म तेणु आम सब निज पटर रेस्पॉन्स देवा तो वृद्धि बा बढ़िया कहले आम कौन बुझू अनेक थर आलोचना कर सारी केवल रिव्यू करवा यस सर ग्रोथ कहले जोटे शिशुर फिजिकल डेवलपमेंट माने शरीर वृद्धि उच्चता ओजन ये गुड़ाक लक्षण कौन केमती जना पड़े गोटे शिशुटी बढ़ुची ना बढ़ुना केमती जना पड़े हेलो कहतु जी भी लाइन अच्छा कहतु टे पार्टिसिपेट कले हमको मजा लगे भल लगे यहीटा आमर आम जाणीनु एमती नुह आम समस्ते जानीचु कि जानीचु डिस्कशन करने द्वारा आम जहाँ जानीचु ता ऊपर आमर गोटे कॉन्फिडेंस डेवलप करे गोटे आत्मविश्वास वृद्धि पाए तेणु चेष्टा करवा सब किसी किसी कहवाई मानसिक स्वास्थ्य उन्नति देखने के लिए जानकारी शिशुटी बढ़ुची तार लक्षण कौन जना पड़े केमती जानिबा आमे शिशुटी बढ़ुची सर मानसिक विकास शारीरिक विकास देखला पर नहीं सेगुड़ा तो बहिरे अच्छी सेगुड़ा अच्छी मु जस्ट पचार प्रैक्टिकली आम जहाँ अनुभव करुचु आम जीवन रे गोटे शिशु बढ़ुची आम भी घरे देखुचु जे शिशुटी बढ़ुची कौन लक्षण को देखुचु जानुचु जे से बढ़ुची तार ओजन रे और उच्चतारे वृद्धि हेले विशेष भाव में संगे संगे आम देखुचु तार रूप को नहीं तार शेप को तार शरीर आकार को माने गोड़ हाथ टिके लंबा होउथबो पाद और आकारटा बढ़ुथिबो मुंडर आकारटा कमुथिबो कारण आमे जानिचु जे बढ़िले सबु जिनस जे खाली बढ़े एमती नुह जेतेबेले पिलाटी जन्म होता है तार मुंडर आकारटा शरीर प्राय 3 भागर भागे थाए कि देखो जिते धीरे धीरे बढ़िया प्रक्रिया चले मुंडटा छोट हुए ना बड़ हुए छोट हुए माने शरीर अनुपात अनुसार से छोट हुए ता हिसाब से बढ़े कारण सब अंग प्रत्यंग निज निजर बढ़िबार गोटे रेट अच्छी से अनुसार से माने बढ़ती एवं बढ़िबार प्रक्रिया चले शरीर जो रूपटी आसवा कथा अर्थात गोटे मनीष शरीर जो रूप आसवा कथा सेमितिया रूप आसवा ही आमे समतुलित वृद्धि बैलेंस ग्रोथ तेणु ग्रोथ कहले आमे बुझिबा जोटा आप मैंने कहते द फिजियोलॉजिकल चेंजेस like height weight length weight color shape size in an individual अच्छा देखो शिशुटी जन्म समय पूरा गोरा तक तक होता है परवर्ती समय तार शरीर रंग परिवर्तन हुए ना
हो सर। शिशुटी जन्म समय रे स्टैंडर्ड वेट केते रहबा କଥା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ମେଡିକାଲି ଦେଖିବା ବା ଆମର ସାଧାରଣ ଧାରଣା ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁର କେତେ ରହିବା କଥା କହନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ରହିବା କଥା ଆମେ ଯଦି ପାଖ ପଡିଶା ବା ନିଜର କାହାରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରି ଦଉ କେତେ ଓଜନ ଥିଲା ପଚାରୁନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେତେ ଓଜନ କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଜନ କୁହାଯାଏ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ। ଠିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୋଥ କହିଲେ ତେଣୁ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଦି ବଡି ପ୍ରପୋର୍ସନ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରୋଥର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ଚାଇଲ୍ଡ କହିଲେ କଣ ବା ତାର ବେସିକ ଧାରଣା କଣ କହିବା ଯେ ଯେତିକି ଦରକାର ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସମାନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୋଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଲେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କହିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବଢୁଛି ମାନେ ଖାଲି ଗୋଡଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଦିଗ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡିକ ବଢିବନି କିମ୍ବା ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଡେଭଲପ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାନୁପାତିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ so it should be a proportional change in standard measurement ତାପରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ବା ବଢିବା କହିଲେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବୃଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶିଶୁଟି ପରିପକ୍ୱତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପରିପକ୍ୱତା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବଢିବା କହିଲେ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ Yes, sir. ଗୋଟେ କହିଲି ଯେ କଣ କଣ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ କହିଲି ଯେ ତାର ଆକାର ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବୁଦ୍ଧି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଖାଲି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନୁହଁ ତାହା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଏହା କୁହାଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ପରିପକ୍ୱତା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ପରିପକ୍ୱତା କଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ବଢୁଛି ଅର୍ଥ ସେ ପରିପକ୍ୱତା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି ପରିପକ୍ୱତା କହିଲା
परिपक्वता कहले गोटे मिनिमम लेवल जो ठारे कि मनीष मनीष भली आचरण करने को पूर्ण भाव रे समर्थ हुए बा शारीरिक दृष्टिकोण तार शारीरिक व्यवहार रे शरीर बाह्य एवं आभ्यंतरीण उभय दिगरे से सब काम करने को से समर्थ हुए जहाँ गोटे मनीष ठारू आशा करा जाए that is called the satisfaction of minimum needs or minimum requirement attainment of minimum requirement to live a human life. तेणु गोटे शिशुटी बढ़िवार लक्षण है समय अनुसार ये देखो गोटे शब्द अच्छी एज बयस तेणु बयस अनुसार आवश्यक गुण गुड़िक प्राप्त हेबा तो गोटे ग्रोइंग चिल्ड्रेन कहले तार बयस जमी बढ़ुची बयस तुलन रे तार शारीरिक अंग प्रत्यंग एवं तार मौलिक व्यवहार से ही अनुसार परिवर्तित हेबा उचित जो परिवर्तन की एक स्थायी परिवर्तन अर्थात स्थायी भाव में जड़े बढ़ीगला माने आउ से कमिब नहीं गोड़ जदि बढ़ीगला आ गोड़ कौन कमिब कि सर जदि कमी जाए जदि कमी जाए गोड़र लेंथ कमी जीव तेले हमें ताको कौन कहबा आपण जानी छंती गोड़र लेंथ कमीबा हेलो हेलो गोड़र लंब बढ़िया जगह कमी जीवा ताले से शारीरिक दृष्टिकोण रो किछि अर्थात समस्त प्रकार परिवर्तन को हमें वृद्धि कहि परिबा नहीं जेमिति कि किछि मस्कुलर डिजॉर्डर हैला किछि स्नायुविक रोग ग्रस्त हैला जेमति पोलियो हम जानते हैं पोलियो स्नायु को दुर्बल करी से शरीर को तार जो लंब इत्यादि ताको नष्ट करे गोड़ लंब कमी जाए धरा जो कौन जगह तार एक्सीडेंट हेबा द्वारा कौन अंग को ताको हरेबा को पड़ला तामाने अंग कम हैला ओजन कम हैला हबो कि नहीं एगुड़ी को वृद्धि नुहे एगुड़ी को वृद्धि बाधा जड़े निशा खाऊची कौन औषध खाईदेला एवं हठात तार देह बढ़िया को लगिला किछि ड्रग्स एबे भी अच्छी मार्केट रे मिलुची जोटा खाई दो दो संगे संगे तार ओजन बढ़ी जाए
जोटा आम देखुवा जे सब जो इंटरनेशनल खेल गुड़िक हुए से इवेंट्स गुड़िक हुए से प्रथम गोटे डोप टेस्ट करा जाए जो से सेमती किसी ड्रग नहीं कि तार परीक्षा करा जाए कारण ड्रग खाईदेला मात्र सांगे सांगे शरीर में गोटे उत्तेजना आसी जाए ओजन बढ़ी जाए इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार गोटे आकस्मिक परिवर्तन हुए तो से भली आकस्मिक परिवर्तन को बा कोनोसी ड्रग्स जनित बा कोनोसी निशा जनित वृद्धि को मध्य वृद्धि कह नहीं यदि शिशु निकट में आम लक्ष्य करुच्ची जे आकस्मिक भाव में किसी बढ़ुची आकस्मिक भाव में गोड़टा मोटा हो जाऊँगी कि शरीर फुली जाऊँगी कि मुंडटा बढ़ी जाऊँगी कि आखि गुड़िक बाहर को बाहरी आसुची किंबा हाथर आंगुली गुड़िक लमा जहाँ भी किसी आम जी एबनॉर्मल परिवर्तन देखा जहाँ कि बयस अनुसार जो मिनिमम ये आम जो कहे बयस अनुसार माने आवश्यक गुण अत्यावश्यक जोटा मिनिमम वृद्धि होगा कथा मिनिमम से गुण गुड़िक प्राप्त होगा कथा आम वृद्धि कर गोटे ग्रोइंग चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होची ता बुझीगले कारण आम मन में जहाँ धारणा थिला जे वृद्धि कहले एवं वर्तमान आम जो जिन आलोचना कले वृद्धि आम क्लियर हो गले एबे देखिबा हमें जे वृद्धि पाई बेसिक नीड्स कौन कौन मौलिक आवश्यकता कौन कौन गोटे बढ़ुवा शिशुर मौलिक आवश्यकता कौन देखो समस्ते जानिचु जे खाद्य गुणे शरीर जेमिति खाद्य मिलिबो सेमिति शरीर प्रकोष्ठ हब खाद्य कहले मुख्यतः खाद्य द्वारा आम कौन कौन पाऊ खाद्य रे हमको कौन कौन मिले साइंटिफिकली हाँ देखो तो गोटे कार्बोहाइड्रेट्स जोटा कि शरीर मेद वृद्धि रे सहयोग करे तेणु ये आम जो साधारण खाद्य खाऊ सब कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी भितर प्रोटीन अच्छी प्रोटीन से भितर बंधा ही थाए ताको भांगिबा को पड़े तेणु प्रोटीन भांगिबा भी आम शरीर भितर से भाया हजम व्यवस्था रही स्टार्च अच्छी ता भितर विभिन्न प्रकार न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स अच्छी विटामिन्स अच्छी मिनरल्स अच्छी अर्थात गोटे संपूर्ण शरीर प्राप्त होगापाई हेले सब जिनिस आवश्यकता अच्छी तेणु ये आम खाद्य कहले केवल पेट भरिया खाद्य बुझा नहीं भोक दमन खाद्य बुझा नहीं need of the growing children is not only to satisfy the starvation, it needs to satisfy all the elements what is necessary for the physical development. एठी हम जो फूड को एठी फूड होची फूड कहले बैलेंस डाइट बा समतुलित खाद्य अर्थात खाद्य रे सबु जिनिसर समाहार हेबा उचित एवं कोनोसी अधिका भी हेबा उचित नुह जेमिति हम यदि फैट्स अधिका खाइबा तैल जातीय जिनिस अधिका खाइबा चर्बी जातीय जिनिस जदि अधिका खाइबा ताले शरीर रे फैट वृद्धि हबो तेणु कोऑर्डिनेशन न हेई मध्य शरीर बहुत परिमाण रे बढ़ी जीव
देखुवा पिला भितर इम्बैलेंस ग्रोथ। तेणु ये खाद्य आ पौष्टिकता जहाँ कहुई समतुलित खाद्य ताले आम जानूचु कि समतुलित खाद्य कौन बढ़ुवा पिला समतुलित खाद्य कौन किछि डायटिक्स मेथड अच्छी किछि विशेष प्रकार व्यवस्था रही जहाँ को आम जाना दरकार एमती कि देखा गले गोटे डायटरी साइंस आज दिन में गोटे सेपरेट पाठ पूरा फूड साइंस तो जो खाद्य विज्ञान एवं आम जानी जे आम जमी सर्टिफिकेट इन गाइडेंस पढ़ुचु एमती आउ गोटे कोर्स अच्छी सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन CFN तेणु से विस्तृत भाव में तार वर्णना रही जे क्यों खाद्य रे क्यों क्यों एलिमेंट्स हमको मिली थाए एवं आमर जो दैनंदिन खाद्य सारणी या तो मुझे कहबी जे प्रत्येक घरे जोटी बढ़ुवा शिशु अच्छी पाखे खाद्य सारणी रहा उचित गोटे चार्ट पूरा फूड चार्ट रहा उचित खाद्य सारणी रहा उचित तेणु ये बेसिक नीड्स को आमे पूरण करि परिबा तापरे हेल्थ केयर आगरो ये विषय रे आलोचना करिछु कभी भी आज आमे गोटे ग्रोइंग चाइल्ड रो आवश्यकता दृष्टि स्वास्थ्य रक्षा रो आवश्यकता कौन बुझिया चेष्टा करिबा कि स्वास्थ्य रक्षा भी होची एक मौलिक आवश्यकता आम ये जानिबा जे एठी जो बेसिक नीड्स कहले मौलिक आवश्यकता अर्थात गोटे शिशुर मौलिक आवश्यकता गुड़िक कौन आम ए विषय आलोचना करूँ सेमती तो अधिक कौन करिपरिबा से आ गोटे विज्ञान आम से भीतर को जाऊना गोटे मौलिक दृष्टिकोण रू शिशुर स्वास्थ्य रक्षा कि हवा दरकार सहजरे कहवाक गले गोटे शिशुर दिनचर्या अर्थात उठिबा ठारू पुणी शोइबा पर्यंत एमिति कि शोइबा समय रे मध्य क्यों क्यों जिनस प्रति ध्यान देले तार स्वास्थ्य रक्षा हो पारिबो जेमिति कि उदाहरण स्वरूप निया जाओ सकाळु उठी पानी पीबा शौच हेबा ठीक समय रे खाद्य खाइबा ठीक समय रे झाड़ा परिस्रा जीवा ठीक समय रे बा समय अनुଯାयी पानी पीबा जेतिकी दरकार पानी गोटे दिन को अति कम से पानी निश्चय पीबा जेतिकी परिश्रम निहाती करबा कथा सेतिकी परिश्रम करबा अलसुआ हेबा नहीं एवं गोटे दिन रे गोटे शिशु को जेतिकी रेस्ट दरकार ताको जेतिकी सोइबा दरकार सेतिकी सोइबा पई मध्ये ताको सुयोग देवा आवश्यक ये सब जिन आछी हेल्थ केयर भितरे स्वास्थ्य रक्षा भितरे जदि भी स्वास्थ्य रक्षा रे किछि भूल भाल हुए स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र रे जदि किछि कमजोरी किछि कमी रहे ताले शिशुटी रोगाक्रांत हुए यह निश्चित भाव में शिशुटी रोगाक्रांत होगा स्वाभाविक जिते तार हेल्थ केयर बस तार स्वास्थ्य रक्षा दिगटी कौन ना कौन भाव में बाधा प्राप्त हुए एवं जदि
କିଛି ରୋଗ ଶିଶୁକୁ ହୁଏ ବା ସେ କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବା ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବା, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାକରୁ ସିଂଘାଣି ଗଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ ପରିବାରରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ନାକରୁ ସିଂଘାଣି ଗଡୁଥିବ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ତାକୁ ଖାଲି ଏଲାର୍ଜି କହି ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିଶୁଟି ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଏଭଳି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ। ଶିଶୁଟି ଶୁଣିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, ଦେଖିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଠିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଏଥିର ସମାଧାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, ନହେଲେ ଗ୍ରୋଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ହିସାବରେ ବଢିବା କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ତଳେ ଅଛି ପ୍ଲେ ଟାଇମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପିଲାଟି ଜବରଦସ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଖେଳିବା ତାର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଠିକ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କି ନୁହଁ କି ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଖେଳିବ, କାରଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯଦି ଖେଳିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଏମିତି ଦେବା ଉଚିତ, ତାର ଖେଳ ସମୟ ଏମିତି ତାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଶରୀର କିଛି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କ୍ଲିୟର ଶୁଣା ଯାଉଛି ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣା ଯାଉନି ସାର୍। ଶୁଣା ଯାଉନି? କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭୁଛି? କିଛି ବି ଶୁଣା ଯାଉନି। ହଁ, ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି, ଟିକେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବି ଭଏସ ଆସୁଛି, ନେଟୱାର୍କର ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବୋଧେ। ଏନିୱେ ମତେ କହିବେ ଯଦି ଶୋଇବ ମତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ପ୍ଲେ ଟାଇମ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ସାର୍। ପ୍ଲେ ଟାଇମ ଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ପ୍ଲେ ଟାଇମ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ସାର୍ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍ ଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପିଲାଟି ଖୁସି ପାଉଥିବ, ଆଉ ଶରୀର କେବଳ ପ୍ରତି କିଛି ବି ହଁ, କେବଳ ଖୁସି ପାଇବା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାଇଜେନିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ହାଇଜେନିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୟ ସେଟା ହେବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଖାଇ ସାରିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାର ନୁହଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମଇଳା ପରିବେଶ, ଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ଖେଳିବା କଥା ନୁହଁ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଅତିଶୟ ଥକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଖେଳିବାର ସମୟ
उपयोग करने कथा एवं खेलिया समय रे कौन प्रकार असुस्थता जमती न हुए तापाई ध्यान देवा दरकार जो कि तार मौलिक आवश्यकता कारण पिलाटी जानी परिबने मोठी कौन असुविधा अछि से जानी परिबने सेति जो माने तार गाइड से ध्यान देवा आवश्यक आसीबा एडिक्वेट क्लथिंग पर्याप्त बा उपयुक्त वस्त्र ताकू उपयुक्त वस्त्र देवा उचित परिवेश अनुसार परिस्थिति अनुसार शरीर को ठीक भाव रे सुरक्षा दे पारुथिबा भलिया बा शरीर को मानुथिबा भलिया अधिका ढिला नुहे बा अधिका टाइट नुहे किमा आजिकाली जो आधुनिक प्रणाली वस्त्र ता मध्य बेले बेले शरीर को बाधा प्राप्त करे एवं स्वास्थ्य प्रति विपद कराए तेणु वस्त्र उपयुक्त वस्त्र परिधान करिवार मध्ये एक मौलिक आवश्यकता ये डिस्टर्बेंस होचे जो माने टिके से भली परिवेश रे अछंती टिके निजको सुरक्षित करनवा कारण हमको शांत वातावरण भी दरकार अछि तेणु एठी आमे एडिक्वेट क्लथिंग कथा आलोचना करूछु आज जुग रे तो एरा कहिबाटा भी बेले बेले कष्ट हो जाए कारण ये कहते कौन आम कौन पिंधु तार ठिका कौन दुनिया नहीं वस्त्र जो लिखा देखो वस्त्र हूँ एक मौलिक आवश्यकता वस्त्र स्टाइल नुहे बरं वस्त्र शरीर सुरक्षा ठीक अच्छे केतेबेले कोठी आवश्यक अच्छी स्टाइल मारिबार कोठी आवश्यकता अच्छी टिके अन्य आगे प्रदर्शन करिवार से गोटे व्यतिक्रम हो पारे से गोटे व्यक्तिगत शौक हो पारे किंतु मौलिकता दृष्टि शरीर सुरक्षा पाई उपयुक्त वस्त्र ये उपयुक्त वस्त्र कहले यदि आम आसवा दुई तीन दिगटी प्रति आम ध्यान दे पारिबा गोटे है शरीर आकार अनुसार वस्त्र उपयुक्त रंग विशेष भाव जमती खरा को बाहर समय रे कौन से डीप कौन से गाढ़ रंग व्यवहार करने कथा नुह तापरे वस्त्रर तैयारी कोतरे हेछि तो आजिकाली आम देखुवा टेरिकटन टेरलिन ये सिफॉन कौन करें विभिन्न प्रकार हेलो यस सर हेलो हाँ तो विभिन्न प्रकार वस्त्र बाजार में मिलूची हमें यथासंभव चेष्टा करवा कथा साधारण वस्त्र बा जोटा हमर सूता वस्त्र बा अति कम रे शरीर को अतिशय उत्ताप दौन थिबो बा अतिशय ठंडा करन थिबो ई भलिया वस्त्र पिला को पिंधा को देवा उचित जहाद्वारा बुद्धि प्रक्रिया बाधा प्राप्त हम ना आप भावुवे जे वस्त्र प्रभाव विशेष किसी जना पड़े ना कि यह परीक्षा कर देखा जाइए वस्त्र प्रभाव यथेष्ट अच्छी रंगर प्रभाव यथेष्ट अच्छी वस्त्र को जिनस तैयारी तार प्रभाव यथेष्ट अच्छी कारण शरीर उत्ताप को नियंत्रण करिवारे वस्त्र भूमिका रही ठीक तापर आसीबा हमें शेल्टर बासगृह बासस्थान बासस्थान केमती हेबा उचित ना सुरक्षित बासस्थान हेबा उचित हाइजेनिक परिवेश रे हेबा उचित स्वास्थ्यकर वातावरण रे हेबा उचित गोटे सुरक्षित बासस्थान आम क्या कहवा
गोटे शिशु पाई सुरक्षित बासस्थान कोटा घरे हाँ घरे ऊपर महला रे ता पाई आ गोटे रूम कर नहीं ତା ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ନା ବାସ୍ତବରେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ ବା ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଶକ୍ତି ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ତଦାରଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ତାର ବାପା ମା ନିକଟରେ ବା ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଥିବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାର ନଜର ରହୁଥିବ ସେ ଭିତରେ ହେଉଛି ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ। ବାକି ତ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ବଡ଼ ହେଇପାରେ ଏଠି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଘର ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ ସେଲ୍ଟର ବା ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁଟି ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ ତା ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଶକ୍ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ। ଆମର ଏନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଗ୍ରୋଥ କ'ଣ ଏବଂ ଶିଶୁର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଏଥିରେ ଆମେ ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି। ଫିଜିକାଲ କହିଲେ ଆମେ ସିଧା ଯାଉଛୁ ଇଏ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାପରେ ହେଲା मनस्तात्विक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कहले विशेष भाव में तार मानसिक स्थिति को जहाँ समर्थन करे जहा द्वारा से गोटे संतोष गोटे संतुष्टि अनुभव करि पारे। कारण हम जानि जे खाद्य खाईदेवा किंतु खाद्य को हजम करने पाई जो रस क्षरण हेबा कथा बा जो प्रकार हार्मोन रो प्रभाव खाद्य उपरे रहिबा कथा यदि से रहे नहीं ताहले मध्य खाद्य ठीक भाव में हजम हम नहीं एवं खाद्यर पौष्टिक गुण शरीर पाई परिबा नहीं। आमे देखिथिबा अनेक समय रे पिला माने खाइबा समय रे नाकरे गें गें हेगिरी खाइबे केतेबेले खाइबा समय रे संतुष्ट होनथिबे जहाँ खाइले मध्य तांको गोटे संतुष्टि मिलु नथिबो से सबले मां का पाखरे आहुरी दाबी दाबी करथु एभली विभिन्न प्रकार विलक्षण हम सब देखु सेगुड़िक हूँ मनोवैज्ञानिक अभाव बा मनोवैज्ञानिक स्तर रे तार कौन ना कौन अभाव रोचे तेणु सेगुड़िक पूरण करने दरकार से भितर मुख्य है लव एंड अफेक्शन बा जहाँ आम कहू स्नेह और प्रेम। स्नेह और प्रेम पाइले कौन हुए पिला भितर जो खुशी मिले से खुशी द्वारा बा से खुशी हार्मोन द्वारा अन्यान्य हार्मोन गुड़िक एक्टिव होती
सक्रिय हुअन्ति एवं शरीर भितर हर्मोन गुड़िक जदि सक्रिय रहिबे सब प्रकार स्नायुविक व्यवस्था यदि सक्रिय रहिबो कारण हस खुशी द्वारा सक्रिय रहे एवं जड़े खुशी सेतेबेले हेबा जेतेबेले ताकू स्नेह प्रेम ठीक भाव में मिले मते गोटे सुषम वृद्धि पाई बा सठिक वृद्धि पाई स्नेह एवं प्रेम भी होउछि गोटे शिशुर मौलिक आवश्यकता से वंचित करा जाय पारिबो नाही से आपण माने देखिथिबे जे जदि केबे कोर्ट कचेरी हुए बापा एवं माँ भितर टणाउटरा हुए साधारणतः गोटे निर्दिष्ट बयस पर्यंत विशेष भाव में 12 वर्ष पर्यंत शिशु को माँ पाखरे बा जी तार उपयुक्त जत्न नहीं पारिबो जे ताको उपयुक्त स्नेह और प्रेम दे पारिबो ता पाखरे शिशु को छड़ा जाए कारण स्नेह और प्रेम होची शिशुर मौलिक आवश्यकता ओके तापर आसला सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान आपण माने केबे भाबिबे नहीं जे शिशुर आत्मसम्मान नहीं अनेक समय आम कौन कौन ये छुआटा ये कौन जानिबो ता कथा को किए सुनिबो छुआर कथा को कौन एते सुनी हबो एमती अनेक समय आम जुक्ति करू किंतु मन रखा हबो जे शिशुर मध्य आत्मसम्मान बोध रही एवं जदि तार आत्मसम्मान को आँच आसे तार मन भितरे विभिन्न प्रकार कष्ट से अनुभव करे एवं से कष्ट अनुभव करिवार अर्थ वृद्धि प्रक्रिया रे बाधा प्राप्त हेबा तेणु शिशुर आत्मसम्मान बोध को मध्य गुरुत्व देवा उचित एवं ताकू से भलिया सम्मान देवा उचित तापर हैला फेलो फीलिंग बंधुता भाव यार अभाव बहुत समय देखा जाए परिवार भितरे समस्ते निज निज काम व्यस्त रहती एवं शिशु सहित बंधुता रक्षा करिवारे आइदर अवहेला करती नहेले ताके पाखरे समय न थाए बा एभली देखिया को गले से आवश्यकता कि अनुभव करती नहीं तेणु शिशु सहित बंधुता भाव रखिबा तार भल मंद पचारि बुझिबा ता सहित खेलिबा ता सहित ता ढंगरे शिशु सुलभ भाव कथबार्ता करवा ये हूँ बंधुत्व भाव और फेलो फिलिंग तेणु से अनुभव करवा दरकार जे मु एका नुहे अन्य माने मो सांगे अछंती ए फेलो फिलिंग मध्य होची एक मौलिक आवश्यकता या कौन गौण आवश्यकता नुह कौन गोटे छोटिया जिनिस नुहे यही मौलिक आवश्यकता मध्य पूरण करवा दरकार बुझी पारछंती यस सर जो जोठी भी जो पॉइंट रे किछि असुविधा लागिबो कहिबे परेला सेंस ऑफ सिक्योरिटी सुरक्षा बोध बा जोटा हम को आत्म सुरक्षा बोध सेल्फ सिक्योरिटी देखंतु शिशुटी कहि पारे नहीं बेले बेले से अत्यंत भय संकुल हो जाए बा बेले बेले से विभिन्न प्रकार कंफ्यूजन रे पड़ जाए जहाँ कि देखिए अनेक समय रे शिशुटी को भोक होउथिबो कि से कहि पार नथिबो जे मते भोक होउची कारण से इनसिक्योर फील करथबो जदी कहबो मते भोक होउची मते बोधे मारिबे बेले बेले एमती हुए शिशु को ठंडा लागुथिबो बा शिशु को गरम लागुथिबो से कहि पार नथिबो तेणु ये जो सुरक्षा बोध मध्य प्रदान करवा उचित आम देखि विद्यालय को गला बेले साधारणतः पिला माने बहुत डर रे जान एवं जिते बेले से डरुथिबो से अनेक जिनस भूली जाउथिबो
खाइबा समय रे से पूरा खाई पार नथिबो कारण काले ताको किए पेटू कहीदब कि बा ताको अधिक भोक होउतबो से आउ टिके अधिका दियो बोली खाइबा को चाहूथिबो किंतु करि पार नथिबो से खेलिया पे चाहूथिबो खेली पार नथिबो तो ये समस्त दिगरु ताको गोटे सुरक्षा बोध प्रदान करबा उचित ताको से दिगरे मध्ये संपूर्ण करबा उचित तापर आ गोटे आवश्यकता है इमोशनल सैटिस्फैक्शन भावात्मक संतुष्टि कौन देखिए बेले बेले गोटे पिला माँ को मारिबा को गोड़ेब एवं से न मारिबा पर्यंत से चुप हम ना कि गोटे पिला पार्टी करी कांदुछि ता पछरे तार किसी भावात्मक दिग को से प्रकाश करुछि किंतु से करि पारु नाही जहा कि ताको अनेक परिमाण रे क्षतिग्रस्त करे तार भावात्मक दिगटी क्षतिग्रस्त हुए जार सीधा सड़क प्रभाव बुद्धि प्रक्रिया ऊपर पड़े तेणु भावात्मक संतुष्टि जरूरी भावात्मक संतुष्टि कहले बुझीपारे जो राग भय स्नेह ये सब जो भाव ता भीतर सृष्टि हुए राग को दमन करने कथा भय को प्रशमन करने कथा स्नेह को से भाया पालन करने कथा अर्थात से प्रकार भावात्मक संतुष्टि देवा उचित अवहेला करवा उचित नुहे नेग्लेक्ट करवा उचित नुहे ठीक अच्छे आसला रिएश्योरेंस आश्वासना यहाँ तो बड़ लोक मान भी दरकार जमीक देखो बर्तमान आपण मैंने पाठ पढ़ुंट ऑनलाइन रे एवं मु कि कोऑर्डिनेटर कि डायरेक्टर आम मान को बारंबार आश्वासना दौरान जे आपण मैंने पाठ पढ़ंतु भल हम परीक्षा एमती हम ये पाठ एमती भल ये प्रकार सब आश्वासना दि जाऊँ ना यस सर ठीक सेमती गोटे पिला को बारंबार आश्वासना देवा दरकार कारण से जो काम करुच्ची ठीक अच्छे से भूल भी हो पारे अनेक क्षेत्र से असफल भी हो पारे तार स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में असफलता हो पारे ताको रोग हो पारे ताको कष्ट हो पारे बेले बेले से खेलिवा सुजोग रु वंचित भी हो पारे किंतु से सब प्रति कौन प्रकार नेगेटिव रिमार्क्स ताको न दे ताको कौन प्रकार क्षतिकारक मंतव्य न दे ताको रिएश्योरेंस देवा दरकार ताको आश्वासन देवा दरकार जे एथर नहला नहीं आ थर को भल हो हाँ एथर खेली पारे ठीक अच्छे आसंता काली खेलू ओहो आज टिके गोड़े बाजिगला कि ना ये भल हो कोठी टिके हाथ पोड़ी हो गला कि कोठी टिके कामुड़ी हो गला हाँ ये कि ना ठीक हो जमती अनेक समय करू जो पिलाटी चालू चालू पड़ जाए ओहो पड़गलु ये किसी ना या मारिबा तो एमती विभिन्न प्रकार रे ताकू संतुष्ट करवा ताकू आश्वासना देवा एटा बुझी पारछन ना एटा किछि नुआ कथा एतरे लेखा ही नै खाली शब्द गुडी एठी खाली लेखा आइछि बा किंतु प्रकृति रे ई सब जिंस हम परिवार मानकर करू एवं जो परिवार रे ए सब प्रति गुरुत्व दिया जाए आपण माने ध्यान देबे ए सब छोट छोट जिंस किंतु ए सब छोट छोट आवश्यकता गुडी को जो परिवार रे शिशुर पूरण करा जाए सेहिटी शिशु निश्चित भाव रे उत्तम व्यवहार करे तार आचरण भल हुए तार वृद्धि प्रक्रिया भल हुए धनी हो बा गरीब हो यदि गोटे धनी घरे मध्य शिशु पाखे ये सब अभाव रहुछि तार वृद्धि और विकास ठीक भाव रे हो पारिबो नहीं गोटे गरीब घरे मध्य यदि यही सब आवश्यकता को पूर्ण करिवारे बापा हुंतु माँ हुंतु ध्यान दे पारुछंती ताले से शिशुर
वृद्धि निश्चित भाव भल हम। तेणु ये आवश्यकता गुड़ी को आम जानवा दरकार आ गोटे गाइडेंस कर्मी भाव में गोटे पथ प्रदर्शन कर्मी भाव में आम जब एगुड़ी जाना आम यथासंभव चेष्टा करवा निज जीवन में उपयोग करने एवं सामाजिक जीवन में जो शिशु मानक आम आम देखु वृद्धि विकास ठीक भाव में हो पारना आम लक्ष्य कर ये सब आवश्यकता रोचे कि ये सब आवश्यकता पूरण करा जाउछि कि जदि पूरण करा जाई पारु नाही से प्रति दृष्टि देले आपे आपे सब ठीक ठाक हो। तापरे रीएश्योरेंस परे आ गोटे पॉइंट आसला सेल्फ रिकॉग्निशन आत्म स्वीकृति सेल्फ रिकॉग्निशन बा एक्सेप्टेंस ग्रहणीयता। देखो आत्म स्वीकृति कहले पिलाटी बेड़े बेड़े इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करे। इनफेरियोरिटी बुझी पारछंती निजको इनफेरियर भावे से निजको निजे से स्वीकार करे नहीं निजको निजे घृणा करे मोर नाकटा भल नहीं मोर गुड़ गुड़िक दुर्बल मो हाथ में किसी हुए नहीं मो किसी भल खाई पारे नहीं मो खेली पारे नहीं एमती विभिन्न प्रकार माने नेगेटिव एस्पेक्ट्स ता भीतर डेवलप करी जाए जहाँ आम इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहू से इनफेरियर फील करे निजको असुरक्षित मन करे। तेणु से बर्तिया हेले शिशुर आत्मस्वीकृति प्रति अर्थात ताकू आम जो आगु कहले आश्वासन देवा संतुष्टि करवा ता द्वारा कौन हम तार आत्मस्वीकृति वृद्धि पाइब से भाव नहीं जहाँ भी मो पाखे जहाँ अच्छे ठीक अच्छी आज थरे तार आत्मस्वीकृति डेभलप कर जाए तारे से आपे आपे निजको ठीक रखापी चेष्टा करे निजको बढ़िया क्षेत्र में साहाय्य करें। तेणु आत्मस्वीकृति बा एक्सेप्टेंस जोटा आम कहूँ से निहाती रहा कथा ग्रहणीयता निहाती रहा कथा अच्छा मु जहाँ करुच्ची भल दुनिया रे मु मो पाई भल यही भावनाटी तार मन भितर तार मनस्तत्व रे बारंबार रहा दरकार। ठीक अच्छे एटा को बुझिया देखंतु आ गोटे उदाहरण आम नहीं परिबा जे गोटे शिशु खेलिया कथा खेलिया को जाउछि किंतु न खेलिकरी पळि आसछि बा जदि ओ खेलुछि सेतिरे पूर्ण मनोयोग सहित खेली पारु नाही कारण कौन ही पारे तार कारण अन्य दुर्बलता नुह तार कारण हेलो जुआटी पाखे अच्छी कि साउंड आसुची बेले बेले टिके ठीक अच्छे ताको मेंटेन करबा। तेणु ये जो आत्मस्वीकृति कथा कहली ये हूँ गोटे इंटरनाल वैल्यू गोटे प्रत्येक शिशुर निजर मूल्यबोध निजर तार मानसिकता जे मु जहाँ करुच्ची ठीक बा मोर पाखरे जहाँ अच्छी ठीक यदि ये जिनस ता पाखरे न रहे परवर्ती समय रे कोटा भूल कोटा ठीक से जानी परिबा नहीं एवं निजको निजे सुधारिबारे से असुविधा अनुभव करिबा। तापर आसिला लैंगिक परिचय सेक्सुअल आइडेंटिटी ये मध्य गोटे मौलिक आवश्यकता जदि गोटे शिशु जानी पारु नहीं से पुअटे कि झीटे ताले आम निश्चित भाव में जाना जे तार शारीरिक कौन प्रकार असुविधा अच्छी से अनुसार तार अन्यान्य विकास तार इंटेलेक्चुअल तार इमोशनल तार सोशल तार मोराल ये सब जिनसर डेवलपमेंट रे प्रभावित हब। तेणु मनस्तात्विक दृष्टि केवल शारीरिक नुहे कारण भगवान तो जन्म देइछंती भगवान क्या पुआ क्या झील कर जन्म देइछंती से तो जेनेटिकली आम पाइछु
किंतु मनस्तात्विक दृष्टि जदि गोटे पुओटे बारंबार से चिंता कला जे मु गोटे झीटे भाया तार शारीरिक गठन से भाया हम तार शारीरिक क्रियाकलाप से भाया हम तेणु यही लक्षण टी ठीक भाव में प्रकाश पाइबा उचित एवं से अनुभव करिबा उचित तार मनस्तात्विक दिगरे से निजक ग्रहण करवा उचित जे मु पुओटे कि झीटे मुझे करवा कथा मुझे करवा कथा नुह मुझे जिनस प्रति ध्यान देवा कथा बा मोर भितर जो प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि होउची ताहा मु पुओटे बोली होउची कि मु झीटे बोली होउची एई आवश्यकता ने मध्य पूर्ण खावा तापरे हला हेल्प एंड सपोर्ट देखंतु जो परिवार रे पिलाटी को सहाय्य करिया पे केही नाही सेठी वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया अनेक परिमाण रे बाधाप्राप्त हुए आप मैंने देखिथिबे जोठी भाई भौणी दी जण अछंती बा भाई दी जण अछंती बा भौणी दी जण अछंती बा जो परिवार रे साधारण भाव रे गोटिए रु अधिका पिला मत दुईटा पिला कहंतु आज जदि हमें स्टैंडर्ड साइज कहबा स्टैंडर्ड साइज ऑफ फैमिली से हिसाब से दुईटा पिला अछंती सेही पिला मानकर शारीरिक मानसिक स्थिति निश्चित भाव में दृढ़ रहे निश्चित भाव में भल रहे कारण उभय उभयंक पई साहाय्य और समर्थन करि पारंती किंतु आजिकल तो सब हो गलानी एटा की फैमिली तक कहंती कि गोटे छुआ एटा की कौन गुटे टर्म अछि कौन परिवार तक कहंती सेटा छोट परिवार तो न सेटा होची माइक्रो परिवार माइक्रो फैमिली छोट परिवार रा नॉर्म होची 2 को 2 कारण ता द्वारा ये बुद्धि एवं विकास प्रक्रिया मध्य प्रभावित हुए तेणु देखिए जो परिवार रे गोटे छुआ ठीक अच्छे जदि बापा किंबा माँ ताकू उपयुक्त साहाय्य और समर्थन करि पारुचंती ताहले तो किसी परिमाण रे से बैलेंस हुए अन्यथा ता प्रकार विभिन्न प्रकार विलक्षण देखा दिए ताकि परवर्ती समय रे सामाजिक दृष्टिकोण रु मध्य असुविधाजनक मन हुए सब क्षेत्र में तो समान नुह कारण आम देखुवा जो पिलार यही सब आवश्यकता पूरण होउछि ता क्षेत्र में असुविधा किसी हम ना कि जो मानकर ये सब आवश्यकता मौलिक आवश्यकता पूरण हो पारु ना गोटे पिला हेबा सत्वे भी बा परिवार रे गोटे छुआ थिबो किंतु हेले मध्य तार ये सब आवश्यकता पूरण हो पार नथिबा तार ता पाखरे विलक्षण देखा दिबो बा बुद्धि एवं विकास प्रक्रिया तार सुधा हम तापर आ गोटे जिनस है अटेंशन ध्यान जहाँ आम आगु कहे ये भी विशेष आवश्यकता एटा पिलाटी कहि परिबो नहीं मते ध्यान दियो मो कथा किए सुन से कहि परिबो नहीं तेणु से उपयुक्त ध्यान रो अधिकारी अटे गोटे छोट पिला गोटे छोट शिशु को आमे कहि परिबा नहीं जे से तार मन जहा करूछि करू छोट पिला को निश्चित भाव में ध्यान देवा दरकार कि भली ध्यान मनस्तात्विक ध्यान एमती नुह जे जगिकी बस बाड़ी धरिक ठिया जमी आज ही कोरोनार मुकाबला सरकार लॉकडाउन तैयारी कले पुणी पुलिस जगैले हेले जेकरी लोक निज पई निजे सुरक्षित रहिबे किंतु ता पई पुलिस जगिकी सुरक्षित रखिया को पड़ुछि ये जमती आधुनिक मनुष्यर ये जमती गोटे व्यतिक्रम ठीक सेमती गाँ गहल मानक सरकार लैट्रिन सब तैयारी करदे कि कौ लैट्रिन रे काठ पुरा कौटी कुकुड़ा घर कराई कौटी आउ कौन कराई ताने लैट्रिन व्यवहार कर एथि भी बोधे गोटे बंधुक धरिक जगह पड़ो तेणु एटा को ध्यान कह जाए ना एटा कह जाए कौन एटा एनफोर्समेंट शक्ति प्रयोग बल प्रयोग एठी हमें जो ध्यान कथा कहूँ यहाँ हूँ शिशुर आवश्यकता आम अनुभव कर बड़ लोक अनुभव करवा ध्यान अतएव शिशुर पाखे पाखे रहिबा एवं तार आवश्यकता निजे बुझी ताकू पूरण करवा
ये होची बढ़ुଥିବା शिशुर मौलिक आवश्यकता। तापर जो शिशुटी बढ़ुची ता पई किछि शैक्षिक आवश्यकता मध्ये अछि। अनेक समय रे देखिबे प्रश्न हुए पाठ पढ़ी कि कौन बड़ लोक हबो, पाठ पढ़ले कौन सब तार हेइजो, किंतु पाठ पढ़िले को आवश्यकता अनुभव हुए बा निहाती भाव में बयस अनुपात रे पाठ पढ़िबा काहे की दरकार बा पाठ पढ़िबा काम सांगरे को आवश्यकता पूर्ण हुए हमें एठी किछिटा रीजन करा हिची। से भितर गोटे हला फेयरनेस ऑफ एजुकेशन, न्याय संगत शिक्षा, अर्थात बयस अनुसार गोटे पिला जहाँ शिखिबा कथा, जो कथाबार्ता शिखिबा कथा, जो भाषा शिखिबा कथा, जो चालीचलणी शिखिबा कथा, जो नम्रता शिखिबा कथा, जो हिसाब किताब शिखिबा कथा, जो लेखिबा शिखिबा कथा, जो सब अन्य कला कौशल शिखिबा कथा, से सब शिक्षा मध्य यदि से न पाए ताले से ठीक अनुभव करिवो नहीं, तार मनोवैज्ञानिक स्तर रे दुर्बल हवा। तेणु देखिए जो पिला माने पाठ पढ़ु न थांती सेमानकर बुद्धि एवं विकास देखरे विभिन्न प्रकार असंगति देखा दिए। तापरे स्टिमुलेटिंग स्टडी एनवायरनमेंट, उत्साहप्रद शैक्षिक वातावरण ये प्राप्त हेबा मध्य शिशुर मौलिक अधिकार। आम से वंचित कर परिबा नहीं, ताको गोटे उत्साहप्रद शैक्षिक वातावरण मिलवा कथा। उत्साहप्रद शैक्षिक वातावरण कहले मो बही कुआडे गला ताको खोजिया को पड़ुथबो, नहीं मो पाखरे बही नहीं, खाता नहीं, ताको सब दिन पाठ करिया को पड़ुथबो। एगुड़ाक उत्साहप्रद नुहे, एगुड़ा तार उत्साह को कम करे। पुणी से जो समय पढ़िया चाहूथिबो ता पाखरे केही नथिबे, ताको सहायता करिया पई केही नथिबे, ता कथा केही सुन नथिबे, ताहले मध्ये ता उत्साहप्रद शैक्षिक वातावरण। अर्थात जेतेबेले शिशुटी जिज्ञासु हुए, प्रश्न करे, आमे निश्चित भाव जानिथिबा जे प्रत्येक शिशु नुआ जानिया चेष्टा करନ୍ତି, आपे आपे विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारती, प्रश्न गुड़िकर यथार्थ उत्तर दिवा दरकार। उत्साहप्रद शैक्षिक वातावरण, पाठ पढ़िया जो सब जिनिस पत्र आवश्यक, जो प्रकार गोटे शांत परिवेश आवश्यक, से प्रकार वातावरण देवा कथा। बुलुची तेणु शिशुर मौलिक आवश्यकता है प्रकार वातावरण सेंस ऑफ अचीवमेंट बा सफलता बोध। या पूर्व आ गोटे क्लास में आलोचना करते हेलो कह जाए आशारे मनीष बंची। आज भी आपण मैंने पाठ पढ़ुंट एभली गोटे सफलताबोध काम कर जिते साहू सार कि डायरेक्टर सार उद्बोधन दौरान कथा को बारंबार रिपीट कर भल कर पढ़, यहाँ भल कर परीक्षा भल कर सफलता बोध सहित परिचित करा जाउछि। तेणु शिशुटी अंधार रे बाड़ी बुलेवा कथा रहिबा कथा नुह, निश्चित भाव में ता सफलता कौन से पाइब सफल हो पार दरकार। तेणु परिस्थिति को आम सरल देखिए
विद्यालय रे पाठ पढ़ा जाउछि विद्यालय रे पढ़ा जाउछि ठीक किंतु विद्यालय रे जो बही गुडी को दिया जाउछि पई कि सरल बा सेति की बोधगम्य सेति की सहज आसे की हुए सेति की सहज हेई न थाए ताकू आउ किछि उपयोगी उपकरण आवश्यक पड़े पाठ को बुझिबा पई विभिन्न प्रकार रो सरल उपादान रो आवश्यक पड़े जेमति कि विभिन्न प्रकार रो उदाहरण विभिन्न प्रकार रो आदर्श विभिन्न प्रकार रो नमूना ताकू देखिबा पड़े सेगुड़ा को देखिले बा सेगुड़ा को पाइले तो अनुभव करे हां या होची गोटे शिशुर मध्य आवश्यक तापरे लर्निंग एटीट्यूड शिखिबार मनोभाव ता भितर तैयारी करि परिबो नहीं आमे ता भितर परिबा से कौशल ताको शिखेबा कथा जेमती एक दुई मिसिले तीन हुए एक दुई झिया पई तो ता भितर मनोभाव दरकार ना एक और दुई रो लाभ कोन बा एक और दुई को केमिति शिखिया ताको पड़िबो ता पई ताको कौशल दरकार ना तेनु ता पई दीटा काठी तैयारी कर दबा कि आउ दीटा कोई करे दबा कोनसे कुछ प्रकार रे ता भितर प्रभाव रहबा एवं शिखिबार कौशल जेमति उदाहरण पर जाऊ गोटे पिला गोटे खेल शिखि नाही से खेलटे केमति शिखिबो खेलटे केमति शिखिबो घर भितर पाठ पढ़े के ताको खेल शिखि परिबा ना सर बा खेल विषय रे ताको वर्णना करी ए क्रिया ताको बुझेबा देखि परिबा ताको ना ता पई उपयुक्त मनोभाव एवं कौशल दरकार जोटा मिलिबो कोउटी जो मानक संगे से खेलिबा कथा बोले सेही मानक संगे हम ताको नै जोड़ी दबा तापर तारो शिखिबार मनोभाव जोटी से खेल चाली थिबो सेही तरह ताको रखिबा एवं ता संगे जे पर्यंत आमे जे पर्यंत से जे पर्यंत तार संग साथी मान को सहयोग करने को पड़ो जे थोड़े से कौशल जानी आपे आपे शिखे जमती उदाहरण स्वरूप निया जाऊ अक्षर शिखापी हेले कौ कौशल अक्षर लेखि शिखिब अक्षर लेखि शिखापी दरकार सुबुने बोल से हेलो 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 बुझी हेलो हाँ बुझी हाँ सर एबे सुबुला हाँ ठीक धरा जाऊ गोटे पिला अक्षर अक्षर लेखि कौ कौशल जानिले तो अक्षर लेखि शिखिबो सर तुमको सबुदिन अभ्यास कले अभ्यास तो ठीक से तो अभ्यास कौशल अभ्यास करा जी कौ कौशलटी ता पाखरे अभ्यास करिबा कौ कौशलटी ताकू जଣା थिले तो अभ्यास करिबा सबुदिन तांको କିଛି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତାର
ସାର୍ ଶୁଭା ଯାଉନି ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ସାର୍। କି କଣ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଟିକେ ଘେଁ ଘାଁ ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ତା ହାତରେ ବା ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ଲେଖନୀ ଧରିବାର କୌଶଳ ସେ ଜାଣିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଠିକ Yes. ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ପରିଚାଳନା କୌଶଳ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ଶବ୍ଦ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବ ସେ କୌଶଳ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କୌଶଳଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲା ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଶଳ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ, ଦୌଡ଼ିରେ ଡେଇଁବାଟା ସେ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଚୋବେଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଚୋବେଇବ ସେ କୌଶଳଟା ତ ଦରକାର ନା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। Yes, sir. ଖାଦ୍ୟଟା ତ ଖାଇଲେ ପେଟକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମଜା ନେବା ପାଇଁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଚୋବେଇବା ଦରକାର, କେତେ ଚୋବେଇବା ଦରକାର ସେ କୌଶଳଟି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ Yes, ଠିକ sir. ଯଦି ସେ କୌଶଳଟି ତାକୁ ଜାଣିନଥିବ ବା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ଧରିଲେ ମୁହଁକୁ ଯିବ ସେ କୌଶଳ ଯଦି ଜାଣୁନଥିବ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବନି। ଠିକ ସେମିତି ମିନିମମ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ। ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହ, ମୋଟିଭେସନ ପ୍ରେରଣା। ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ରେ ରିଆସୁରାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଏଥିରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଭଲ, ଆହୁରି ଯାହା କରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି କର, ଗୋଟେ ଜାଣିଲୁ ଆହୁରି ଯା, ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରେରଣା, ତା ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତା ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଡେଲ ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ପାଇବାରେ ମତେ ଏଇଆ ହେବାର ଅଛି, ମତେ ତେଣୁ ସଫଳ କାହାଣୀ ସେଭଳିଆ ଭିଡିଓ ବା ସେଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ବା ବାହାର ପରିବେଶରେ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଗୁଡିକ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତକାଲି କ୍ଲାସରେ କହୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାକୁ କେବଳ ଘରେ ବସିବା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ନେଇକି ବୁଲେଇ ଆଣିବା ଦରକାର। ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମୌଳିକ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେମିତି ଭୂଇଁ ଉପରେ ପାଣି ପଡିଛି, ଗୋଡ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ତାର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେମିତି ଚାଲିବ, ଏଇଟା ତ ପାଖରେ ତାକୁ କେହି ରହି ଶିଖେଇ ପାରିବେନି। ଯେମିତି
भाई भौणी 2 जण अछंती भाई भाई पाखरे 5टी कोली अछि भौणी पाखरे 2टी कोली अछि उभय समान प्रकार कोली खाइबे कोन कले खाइबे ता पई ज्ञान दरकार ज्ञान रे हबो नाही बापांकर ना कोन मांकर ना कोन ता पई ज्ञान दरकार ताको सिखेबा पड़िबो ज्ञान कहिले जोटे आहरण करा जाय जोटे निज भीतर तैयारी होई जाय बाहर हमको आहरण करने को पड़े मन रखा पड़े से होची ज्ञान आ बुद्धि कहले जहाँ भितरे आमे तैयारी अर्थात ज्ञान पाई सारला परे ज्ञान एवं अनुभूति को नहीं जो प्रज्ञा रूपक शक्ति निज भीतर तैयारी हुए आमे आको बुद्धि वा बुद्धि कहले प्रयोग ज्ञान अर्थात ज्ञान को केवल ग्रहण करते से ज्ञान प्रयोग करते से जाए बुद्धि तेणु गोटे रास्ता रे पिलाटी जाउची हठात ता सामने पत्थरटीए पड़िला यार एटी वर्षा होची किछि सुना जाउनी କିଛି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଟିକେ ଯୋଉଠି ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ପଳେଇଯିବା କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ସାର୍। ଯୋଉଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଅଛି ଟିକେ ସେଠିକି ପଳେଇଯିବା କାରଣ ବର୍ଷାର ଆବାଜ ସବୁ ପୁଣି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ହଉଥିଲା ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡି ଯାଇଛି ହଁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନା ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଜ୍ଞାନ ସେ ଦୁଇଟି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ ଜଣେ ପୁରା ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଘୋଷି ଦେଇଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ କି नो सर। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ପଣ୍ଡିତିଆମି ଟିକେ ବାହାରିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ବସିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଧାନାଥ ଜାଣିନି ହେ କଣ ଓଡିଆ ଲୋକ ତମେ ରାଧାନାଥ ଜାଣିନ ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ସେ ବୁଝା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଜାଣିନି ଏରେ ତମେ କି ଭଳିଆ ଲୋକ ଗଲା ମୋର ଅଧା ଜୀବନ ଗଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିନ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ମାଡି ଆସିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାଟା ଟଳମଲ ହେଲା ପବନ ବହିଲା ଡଙ୍ଗା ଟଳମଲ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପହଁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନା ମୁଁ ପହଁରା ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଧାନାଥ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣି ନାହିଁ ଅଧା ଜୀବନ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପହଁରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜୀବନ ଗଲା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତେଣୁ ପିଲାଟି ଯାହା ଶିଖୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିକି ଯିବ ଏବଂ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ତାହା ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଧୀ ଶକ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବେଳେବେଳେ
କିଛି inherited ହେଇଥାଏ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପରିବେଶରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାର ଅନୁଭବ ଅଛି ତା ମିଶିଯାଏ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆଗାମୀ ତାହା କାଲି ତାହା ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ଅସୀମ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ତାର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଭା ଯାଉନି ସାର୍। ନାଇଁ ମତେ ବି ଶୁଭୁଛି, ସେପଟୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଛି, ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଏବେ କ୍ଲିୟର? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଲ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଣେ ବଢିବ କି? ଜଣେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ରହିବା କଥା ରହିବ। ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଡେଡିକେସନ ଆଉ ଯାହା ବି କହୁ, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ୟୁର ଏମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଲ ବା ଏମ୍, ତ always there should be an aim behind every activity. କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଲ ବା ଏମ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଛୋଟ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ତାକୁ ବତେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଦିଆଯାଏ। ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ, ତତେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଏକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସହିତ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ, ଭାବାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସହିତ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ ର ବେସିକ ନିଡ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢୁଥିବା ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ କ'ଣ। ଏବେ ଆସିବା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ। ଆମର ଆନ୍ସର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ କମ ସେ କମ 3-4ଟା ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆନ୍ସର ର 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ହେଲା ଏପ୍ରିଭିଏସନ। ଏପ୍ରିଭିଏସନ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ବା ବଞ୍ଚିତ ହେବା ହଉଛି ଯେ ଡିସକସ ଦି କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ ଅଫ deprivation of needs in children। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ତାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୁଏ, କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ? deprivation କହିଲେ କ'ଣ? deprivation କହିଲେ failure to fulfill the basic needs or satisfaction of basic needs of an individual। ବୁଝି ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ବା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହଉ ବା ସଠିକ ଭାବରେ ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ପୂରଣ ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ପୂରଣ।
ଅଧା 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 ପାଇଥିବା ଅଧା ହରେଇଥିବା ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରିଛୁ ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧା ଖାଇଛୁ, ଅଧା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆସି ଝିଟିପିଟିଟିଏ ପଡିଲା ବା କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷରେ ପଡିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇ ପାରିଲେ କି? ନା ସାର୍। ଏଇଟା ହେଲା ଡେପ୍ରିଭିଏସନ। ଯେମିତିକି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସି ସିଧାସଳଖ କ୍ଲାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ଜଏନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅଧାରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରୋସେସ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଯଦିଓ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ। ବୁଝିହେଲା? ସାର୍ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ବା ସେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେପ୍ରିଭିଏସନ କହିଲେ ଲେକ୍ ଅଫ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ, ଷ୍ଟିମୁଲେସନ କହିଲେ ଉତ୍ସାହ ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଯୋଉ ମିଳିବା କଥା। ତାପରେ ମୋଟିଭେସନ ପ୍ରେରଣା, ରିସୋର୍ସେସ ସମ୍ବଳ ବା ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ମିଳିବା କଥା, ଏ ସବୁର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖାଲି ଯେ ଜିନିଷଟି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ ଇମ୍ପେୟାର ନୁହଁ। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରପର ମୋଟିଭେସନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଦେଖିବେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆମର ସାହୁ ସାର୍ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠ ପଢ, ଏଇଆ କର, ସାର୍ ଆମକୁ ଏମିତି ପଢଉଛନ୍ତି। ମାନେ ହୁଏତ ମୋ ପାଠ ପଢା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ନ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ଯୋଉ ଯାହା ଅଛି, ଏସବୁର କାରଣ ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ଅର ମୋଟିଭେସନ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ନ କରାଯାଏ, ମୋଟିଭେସନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡେପ୍ରିଭିଏସନ ର ଅଧିକାରୀ ହବ ବା ସେ ତାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଠିକ। ତାପରେ ନନ୍ ଫୁଲଫିଲमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स ଆମେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ ହୁଏ। ଆଉ ଲେକ୍ ଅଫ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିज एंड एसेंशियल फैसिलिटीज, जोटा ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି, ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ଏଥିରେ ଯେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୁଯୋଗ, ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗର ସଠିକ ସେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ନାହିଁ। ରାଇଟ? ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଅବୁଝା ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ବନ୍ଧେଇ କରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ସ୍କାନ କରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଯଦି ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଆପଣମାନେ ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, 10 ରୁ 12 ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ଘରର ଘରକରଣା କରିବାର ସମୟ, ରନ୍ଧାବଢା କରିବାର ସମୟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ସମୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର କାମ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ଠିକ ଭାବରେ? ନାହିଁ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ।
ଧରା ଯାଉ ଆପଣ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋन ରହିବା କଥା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବା କଥା, ଡେସ୍କଟପଟେ ହଉ କି ଲ୍ୟାପଟପଟେ ହଉ, ତା ଦେହରେ କ୍ୟାମେରାଟା ରହିବା କଥା, ସେଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବା କଥା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟେ ରହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପିକରର ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବା କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ବା ଯୋଉ ଫଳପ୍ରଦ ସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେତେ ବଢିଆ ପାଠ ପଢା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ କି? ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେପ୍ରିଭେସନ। ତ ଏଇ ଡେପ୍ରିଭେସନଟା ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦିଏ। ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ବୁଝିବା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସିରିୟସ ପଏଣ୍ଟ। କାରଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ବା ସେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ କିଛି ପରିଣାମ ଏଠି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିଣାମ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଦେବା, ଆମେ ୟାର ସିରିୟସନେସ୍ କଣ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ଡେପ୍ରିଭେସନ ଦ୍ୱାରା କଣ ପରିଣାମ ହୁଏ? ପୁଅର ପରଫରମାନ୍ସ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷଣରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବସେ। ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ସେ ଇମୋସନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ସେ ପାଉନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ମୌଳିକ କୌଶଳ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିଲେ ତୋର କଣ ହବ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ସେ ପାଠ ଭଲ ପଢିଲା କି ଖରାପ ପଢିଲା ତାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ତାକୁ ରୋଗ ହେଲେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପିଲା ପାଖରେ ରହେ, ଡେପ୍ରିଭେସନ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ୟାକୁ, ଏ ହଉଛି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। ଡେପ୍ରିଭେସନ ର ଓଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟିର ସୁଷମ ବିକାଶ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୁଏ, ତାର ପରିଣତି କଣ ହୁଏ, ତାର ଫଳ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଫେଲ୍ୟୁର ବା ଅସଫଳତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ୟୁର ହୁଏ, ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢା କଥା ଘରେ କହିଲେ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ। ତ ଯୋଉ କାମରେ ସେ ସଫଳ ହୁଏ ସେଇଥିରୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ, ନିଜକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନିଏ, ନିଜକୁ ସେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିନିଏ। ଇଏ ହଉଛି ଡେପ୍ରିଭେସନର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ତାର ପରିଣାମ। କୁହାଯାଏ ନା ଯେ ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ହୁଏ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛୁ, ଏଟା ଆମର ବାପା ମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝୁଛୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ ମାନେ ଆମେ ତ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା ଇମେଚ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ବିହେଭିୟର, ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର। ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର, ହ୍ୟାଲୋ, ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ,
ପରିପକ୍व ହେଇ ନଥିବା। हाँ आम गोटे उदाहरण नहीं परिवा जेमती जनक गोटे स्मार्टफोन धरे दिया जाए गोटे स्मार्टफोन रो परिपक्व व्यवहार कौन ताकू ठीक हाथ रे धरिबा एवं आंगुली रे आपे आपे ताकू चालना करी ताकू व्यवहार करबा Yes, sir. किंतु आमे जनक स्मार्टफोन टे धरे देले से कोन कला गोटे डॉट पेन धरला एवं ता देहरे एमती ता ऊपर ढो ढो मारी के ताकू चलेला फोन टा चलीबो ना चलीबोनी No, sir, ଚାଲିବନି। चलीबो उहे तो चली पारे किंतु केते समय पर्यंत चलिबो केते बेले ना केते बेले से खराब हे जिवो कारण सेटा तार परिपक्व व्यवहार नुहे आ गोटे उदाहरण नहीं परिबा जेमिति आमे गोटे पिला को माछ खाइबा पे देछु बढ़िया माछ भजा ହେଇଛି मोहम बसची पिलाटी कोन कला सीधा माछ भजा कंड को धरला पटेरे पकेला चौथ पे खाइला खाइकरी गिळु गिळु तंटी रे कंटा लागिला ताले ए व्यवहारटा कोन हला अपरिपक्व व्यवहार हला कि नहीं अर्थात माछ को जेमिति कंटा को बाछी खाइबा कथा जो ढंग रे खाइबा कथा तार मजा पाइबा कथा जेहेतु ताकू से माछ खाइबार कौशल भी जणा नाही बस से कौशल आमे ताकू सिखै न माछ केमिति खिया जाए तेणु तार व्यवहार अपरिपक्व हैला जहा फल रे ता तंटी रे कंटा लागिला राइट Yes, sir. जेमती गोटे शिशु को आमे गोटे नुआ जोता किनि किरि आनि देले नुआ जिनस को देखला माने शिशु आगर पड़िबो ताकू व्यवहार करिया पई से नुआ जोता को संगे संगे पिंधिला को गुडरे कोटा पिंधिबो ताकू जणा नाही कोटा बा कोटा डा ताकू जणा नाही पिंधिला पिंधि करी संगे संगे बाहर को चलला दौड़ू दौड़ू हठात पड़ी गला परे गोड़ हाथ खंडिया हो गला तापर हम ताकू गाली कले हे तू कहीं बोल देखला बेले को जोताटा केमिति पिंधा जीवो से कौशलता को जणा नाही आमे आमे ताकू सेटा सिखै न जोताटा सिना आनी देइछु किंतु से जोताटा केमिति पिंधा जीवो ताकू सिखै नाही तो एई तो व्यवहार को कहा जाए अपरिपक्व व्यवहार अर्थात आमे जो ऊपर जो आमे आलोचना करूथिले जो बेसिक नीड्स यदि सेगुडी को पूरण हबो नाही ताले तार व्यवहार अपरिपक्व हबो सेमती अन्य को सम्मान देवारे अन्य संगे कथबार्ता करिवारे ए सब आमे अपरिपक्व व्यवहार देखि थाउ विद्यालय रे मध्य जो पिला मानकर एई अभाव थाए बा एई भली तांकर जो आवश्यकता ठीक भाव रे पूरण हेइ न थाए से पिला माने श्रेणी गृह रे मध्य ठीक भाव रे व्यवहार देखि पारंती नाही शिक्षक मानक संगे से भलिया तांकर व्यवहार ठीक हुए नाही एवं अपरिपक्व हुए तेणु तांकर फलाफल मध्य से अनुसार खराब हुए तापर लैंग्वेज डेफिशिएंसी भाषागत असुविधा सृष्टि हुए अर्थात कोठी को शब्द प्रयोग करबा कथा कोठी किभली भाव रे कथा कहबा कथा कोठी क्यों प्रकार उच्चारण हेबा कथा तो भाषागत असुविधा गुड़ी सृष्टि हुए तापरे स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स परिवार भितरे समाज भितर संबंध तो थाए कि केमती संबंध थाए चापग्रस्त संबंध थाए अर्थात बापा डाकिले माने एपटे भय लागुथो अरे अरे बापा डाकिले काणे कौन असुविधा मु करछि कि से कौन मते गाली करिवे कि एभलिया गोटे संबंध गुड़ी ता पई चापग्रस्त हो जाए यदि से उपरोक्त भाव रे ताकू जत्न निया जाई नाही सब बेले से निज भितर गोटे चापग्रस्त हो रहे तापरे बौद्धिक अभाव इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जहां मु आगु कहउतली बुद्धिर अभाव गोटे परिस्थिति को खाप खाइबा पई गोटे परिस्थिति सहित निजको एडजस्ट करिबा पई जो बुद्धिर आवश्यक अति मिनिमम बुद्धि मिनिमम अत्यावश्यक जो बौद्धिक शक्तिर बा कौशलर ताकू आवश्यकता थाए सेगुड़ी को मध्य से करि पारे नाही आमे देखिथिबा गोटे जगह रे एका संगरे 5 जण पिला जाउछंती रास्ता रे कादुआ हिची किछि पिला तांकर बौद्धिक कौशल व्यवहार करी से माने कादुआ को केमती डेई करी जिवे तांकर निजर बुद्धि प्रयोग करंती किंतु जो माने बौद्धिक भावग्रस्त से माने से कादुआ उपरे सेमिति चलिकरी आसंती जहाँकि परवर्ती समय असुविधा हुए तापरे
आउ कौन असुविधा हुए, आउ कौन परिणाम हुए ना इमोशनल इम्बालांस, आवेगिक असंतुलन, भावात्मक असंतुलन हुए। से केतेबेले रागिबो, केतेबेले भय करिवो, काहाकू स्नेह करिवो, जेमति देखिबो अनेक समय रे खेलना को देखिक गोटे पिला भय करुछि, सेटा हला तार आवेगिक असंतुलन। कारण आमे भाबरे से खेलना सहित परिचित करई नाहु। ठीक सेमती आउ अनेक समय रे पिलाटी रागी थिबा अवस्था रे ताकू यदि खाइबा पई दिया जाए से ताकू ग्रहण करे नाही। एमती विभिन्न प्रकार असुविधा देखा जाए। तापरे उदासीनता, डिप्रेशन, जहा कि आजिर दिन रे बहुत बड़ समस्या। एवं ये जो डेप्रिवेशन पाई मध्य डिप्रेशन रूपक परिणाम टी हमको भोगिबा को पड़े। आम पिला माने उदासीनता ग्रस्त हुअंती। तापरे डेफिशिएंसी इन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आत्म परिचालना, जहाँ मुझे आगु कहूली जे गोटे पिला निजक निजे परिचालना करिवार जो सामर्थ्य से पाई पारे नाही एवं स्वाधीन चिंता शक्ति तार न थाए, अर्थात से अन्य को न पचारला पर्यंत से किछि करि परिबो नाही। ता भितर सब बळे गोटे अदेखा भय ता भितर रहे। तापरे एंजाइटी एंड फियर, दुश्चिंता और भय, डेप्रिवेशन जोगु बा ये जो मौलिक आवश्यकता पूरण न हेबा जोगु ता भितर नाना प्रकार दुश्चिंता आसे, भय आसे, काले मु ए जिनस करि परिबी कि नाही, काले से माने मते सुनिबे कि नाही, काले मु जो कथाटा कहबी सेटा ठीक हबो कि नाही। से जानि थे मु अनुभव करिछि अनेक समय रे मु जेते बेले क्लास करूथाए अनेक पिला से उत्तर गुडी को जानि थांती, सहज सहज उत्तर, किंतु तांका भितरे ये सब जो विभिन्न प्रकार दुश्चिंता थाए, भय थाए, मेंटल स्ट्रेस थाए, जोथि पई से माने कहि पारंती नाही से उत्तर गुडी का। तांका भितर गोटे मानसिक चाप मध्य रहे जे मु कहि देले काले मते अन्य केही माने किछि कहीदेवे कि मन मन आगे धरा पड़ जी कि एमती अनेक प्रकार मानसिक चाप ता भीतर आसी जाए, सी भी डेप्रिवेशन जो होता है। तापरे इम्बेलेंस पर्सनालिटी, असफल व्यक्तित्व भाव से दुनिया रे परिचित हुए, जहाँकि सबुठारु दुष्परिणाम माने अत्यंत खराब परिणाम अत्यंत प्रभावशाली दुष्परिणाम बोली मध्य कहा। आज देखंतु समाज रे जो गरीब धनी भितर जो टणा उटरा, रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी भितर टणा उटरा चली, जो माने वंचित गोष्ठी एवं उपर गोष्ठी गोष्ठी भितर टणा उटरा चली। ता पछरे ये होची मुख्य कारण असफल व्यक्तित्व, अर्थात जे निज भावी नेला सब मोर भाग्य, वास्तव में भाग्य नुहे कर्म। अरे ये जो टॉपिक आज पढ़िले जे कहीं गोटे मनीष बा गोटे पिला भाग्यवादी हो जाए, कहीं से बाध्य होई निजक जड़े असफल व्यक्ति बोली मानि निए, तार उत्तर आज ये आलोचना रे पूरा भाव में अच्छी। आम वाइंड अप करवा, मु अनुभव करुच्ची, मु आशा करुच्ची जे आज आलोचना जदियो वर्षा जो पाग जो अनेक प्रकार डिस्टर्बेंस मझे मझे साउंड डिस्टर्बेंस ऑडियो ठीक भाव में शुणा जाई नहीं। तथापि जो माने लाइन रे अछंती, जो माने सुनी छंती, जो माने आज प्रेजेंटेशन को ठीक भाव में ग्रहण करछंती, मु आशा करुच्ची जे एई जो विषयटी से माने सुंदर भाव में लिखि पाइबे। धन्यवाद। Thank you, sir, for your nice presentation and interaction with the learners. Now, today's session is going to be over. So, it is my again humble request to my learners, please, at this point of time, it is the only solution, it is the only alternative is left with us. So, please utilize this platform to learn something in online mode so that you will be able to solve your academic issues or difficulties. So once again, I thank
our resource person, Sri Satyanarayan Patel, for his valuable time he has spent for us. And again, I thank my participants for sparing their valuable time and learning the lessons, the thoughts, the experiences, what the resource person share with us. So once again, thank you on behalf of the regional center. I hope that tomorrow you will join the session at 10 a.m. and again you will enjoy the online learning and teaching. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you all, and wish you all again the happy Akshaya Tritiya, and be fulfilled, stay safe, be happy. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.